guys. So, nagluto na po tagsudan guys oh. Paniod to guys oh. Pambutangan og ano guys. Buwan na to crispy mix guys. With itlog guys. Sudan na to na sa paniod to guys. Pwede na ni guys. Bisa ko sabaw. Okay na ni. Sudan sa paniod to guys. Pareto na may crispy mix guys. Pwede kayo guys. Lamig na ni kayo guys. Sa paniod to guys. Okay na ni guys. Pwede na ni guys. Paniod to. Busog na pagtaan ni guys. Okay guys, salamat.